Dia de Vasco, dia do Cruz Maltina entrar em campo pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, enfrentar o Independiente del Valle fora de casa e, para poder falar sobre essa partida, teremos um convidado do lado do adversário para nos trazer detalhes e projetar também esse duelo. Fala Vascão, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Eduardo Alves, apresentador desse e de todos os vídeos aqui desse canal, e eu estou aqui para falar de Independiente del Valle contra Vasco da Gama, confronto que vai ser disputado no estádio Atahualpa, em Quito, capital do Equador. Vai ser válido pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, partida de volta marcada para a próxima semana em São Januário, e a gente vai poder acompanhar de perto, aqui da Colina Histórica, esse confronto decisivo para o ano Cruz Maltino. Bom, esse duelo vai ser disputado às 9h30 da noite e vai ter transmissão do SBT e da Sky Plus, e também, é claro, a cobertura em tempo real do Analisa Vasco nas suas redes sociais. É um confronto decisivo, importantíssimo para o Vasco, e o Vasco terá como desfalque para esse confronto o meio-campista Felipe Coutinho, que sentiu dores na panturrilha após o confronto contra o Botafogo no último sábado, a derrota por 2-0 no estádio Mané Garrincha. Por falar nesse confronto, é importante a gente destrinchar o que foi, até agora, é claro, esse itinerário do Vasco, né, que deixou o Rio de Janeiro na última sexta-feira e, diretamente do Brasília, viajou aqui para Quito para que pudesse fazer o confronto diante do Independiente del Valle. Cabe também trazer um pequeno bastidor, que esse confronto não deveria ser no Atahualpa, deveria ser no estádio do Independiente del Valle, que não é na capital, que não é em Quito, porém, o estádio do Independiente del Valle vai estar sendo utilizado nesse momento aí para a disputa da Copa América Feminina, e por isso foi transferido para o Atahualpa, que era um dos que estava livre aí na capital equatoriana para poder disputar esse jogo. Há uma pequena diferença em altitude entre o estádio do Del Valle e o Atahualpa, mas o Vasco já está ciente dessa mudança há muito tempo e certamente, pelo menos a gente espera que seja o caso, mas, enfim, se preparou já visando essa dificuldade a mais que sempre é a altitude na América do Sul. E assim, é um confronto que é importante vencer por motivos óbvios, porque é uma fase eliminatória e a Sul-Americana foi colocada durante vários momentos como objetivo do Vasco na temporada, mas também, é claro, para poder reafirmar o time perante seu torcedor, uma derrota muito sofrida diante do Botafogo no último sábado. A gente sabe muito bem que perder para o rival nunca faz bem para a torcida, então assim, fica a nossa esperança de que esse confronto aí diante do Del Valle seja uma vitória ou pelo menos um empate, para que lá em São Januário a gente consiga vencer e avançar de fase para ir enfrentar uma outra equipe equatoriana, que seria o Mushuk Runa, que foi líder do grupo do Cruzeiro na primeira fase da competição. Então a gente já tem esse caminho traçado aí. O Mushuk Runa está esperando o vencedor desse confronto entre Del Valle e Vasco, quiçá seja o Vasco, e aí a gente enfrente mais uma vez uma equipe do futebol equatoriano. Bom, falei bastante sobre o Vasco por aqui, não tem muitos detalhes para trazer, nada muito relevante, somente, claro, a expectativa e a torcida. E eu queria convidar um amigo meu, querido Jimmy Cornejo, da rádio Caravana do Equador, que vai trazer para a gente aqui as principais informações do nosso adversário dessa noite de ¿Cómo terça-feira. estamos? Buenas tardes a todos ustedes aquí en Brasil. Saludos para el colega y amigo Eduardo, que está requiriendo esta información de Independiente del Valle, que será rival de Vasco da Gama, ya el día de mañana, hablando en el marco de la Copa Sudamericana. Bueno, Eduardo, ¿qué te puedo hablar de Independiente del Valle? Independiente del Valle es el equipo, bueno, que ha ganado más títulos acá en Ecuador, conjuntamente con Liga de Quito. Por ejemplo, Liga ha ganado Copa Libertadores, ustedes saben, jugó contra Fluminense y ganó esa final allá en Brasil, en el Maracaná. De igual manera, Liga de Quito ganó Copa Sudamericana, ha ganado Recopa Sudamericana también. E Independiente del Valle es otro de los equipos ecuatorianos que también se asemeja a los logros conseguidos por el equipo de Liga. Por ejemplo, Independiente del Valle llegó a una final de Copa Libertadores de América y la jugó frente a Atlético Nacional de Colombia y la perdió. Desde ese año, a raíz de ese logro conseguido por Independiente del Valle, habiendo llegado a esa final de Copa Libertadores de América frente al equipo colombiano, es verdad que la perdió, pero a raíz de ahí el equipo ecuatoriano Independiente ha tenido una buena racha. Después llegó a la final de Copa Sudamericana, fue campeón. Después volvió a llegar a la final de la Sudamericana y volvió a conseguir el título. Y también ha sido campeón de la Recopa. Entonces, lo que te quiero decir, Eduardo, de que después de Liga de Quito, Independiente de Valle es el equipo más ganador del fútbol ecuatoriano. Ahora, su técnico actualmente es Javier Rabanal. Han pasado algunos técnicos realmente con gran suceso. Por ejemplo, Martín Anselmi, que ahora estuvo hace poco en el Porto de Portugal, técnico que realmente descubrió muchos jugadores nuevos para el equipo de Independiente. Y acá el equipo más regular, el equipo con buenos jugadores, el equipo que ha vendido muchos jugadores al fútbol del exterior,
es Independiente del Valle. Independiente ha vendido a William Pacho, que acabó de ser vicecampeón del mundo de lo que corresponde al Mundial de Clubes. William Pacho, que fue campeón de la Champions. Ayer fue campeón Moisés Caicedo, campeón del Mundial de Clubes, otro jugador que vendió Independiente del Valle. Y son jugadores realmente de la primera élite. Está también Piero Hincapié, que está actualmente en el Bayer Leverkusen de Alemania. Jugadores que también se formaron en Independiente del Valle. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Eduardo? Independiente del Valle es el equipo que más jugadores ha vendido al fútbol del exterior. Y no solamente los ha vendido, sino que ha logrado cifras récord, este equipo ecuatoriano, en vender a estos jugadores. Entonces, lo que te quiero decir es que Independiente del Valle es un referente en estos momentos del fútbol ecuatoriano por sus logros conseguidos y por la buena vez de los jugadores que ha tenido al fútbol del exterior. Javier Rabanal es el técnico del equipo de Independiente del Valle, que viene teniendo una buena racha acá en el fútbol ecuatoriano, es puntero del torneo y nuevamente podría llegar a una hipotética final acá en el fútbol ecuatoriano. ¿Qué te puedo decir sobre una posible formación? Jugó el fin de semana anterior de visita, jugó en Ambato y le ganó 2-1 al Macará de esta ciudad. Sobre un posible equipo, te voy a dar una base, Eduardo, de lo que utiliza Independiente del Valle. Va Justo Villar en la portería, Guido Villar en la portería. Defensa, el chileno Matías Fernández, los centrales Zárate y Velasco, y cerrando la defensa Gustavo Cortés. Un medio campo con un cabeza de área, Jorge Alcibar, Patrick Mercado, Darwin Guagua, que es otro jugador revelación de fútbol ecuatoriano, Darwin Guagua. También estuvo en la selección del Ecuador, convocado por Sebastián Becasese, y ahora es titular en Independiente del Valle. Por una banda Pata, por la otra banda Romario Ibarra, y en punta Michael Hoyos. Este es el equipo que utilizó Independiente este fin de semana para jugar frente al Macará de la ciudad de Ambato. Equipo que tiene regularidad. Javier Rabanal llegó al equipo, le está dando prácticamente una identidad futbolística acá al equipo de San Joaquín. Entonces, mi estimado Eduardo, este es el reporte que te tengo para ti en la previa del partido entre Vasco da Gama e Independiente del Valle, en la previa de los playoffs de la Copa Sudamericana. Será hasta la próxima. Buenas tardes. Maravilha, fica o agradecimento ao Jimmy pela participação dele e, claro, sempre a recomendação a seguir aí o trabalho do Jimmy. Vão ter aqui alguns links na descrição para que você possa ser direcionado devidamente para os locais onde ele produz conteúdo, inclusive, claro, para a Rádio Caravana. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, cobertura em tempo real pelas redes sociais do Analisa Vasco, todas sob o @AnalisaCRVG. Você pode conferir aqui na descrição e, aproveitando também, é claro, te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, porque ajuda muito, assim como comentar aqui nesse vídeo. Comente seu palpite para essa partida, qual é o placar que você espera que o Vasco produza nesse confronto. Também vou te recomendar aqui o nosso site analisavasco.com, por lá você acompanha matérias exclusivas sobre o Cruz Maltino. E não menos importante também, é claro, vou recomendar aqui o nosso grupo de WhatsApp, o nosso grupo de resenha oficial. Você pode conferir aqui na descrição desse vídeo e fazer parte desse bate-papo que a gente tem lá diariamente sobre o Cruz Maltino, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.